साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और मैं आज अपनी कौम के सामने जो चीज रखना चाहता हूं, जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किसी किस्म का, जब उन्होंने एक गैर आईनी तौर पे उन्होंने इजाजत दी हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन मेरे एक वो याद है मुझे, जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक याद है। सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन थी, कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा था कि इन्होंने किसी किस्म की, क्योंकि ये आरजी चीफ मिनिस्टर, ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने उनको पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिजाइन करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हम 8 हमारे पास केसेस है, 8 केसेस है जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और वो जायज केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिए। हम फिर अदालत में गए और 8 दफा अदालत ने हमारे साथ खड़े होके इनको ओवर रूल किया, इलेक्शन कमीशन को। जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जान के हमारे खिलाफ जजमेंट दी थी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने इलेक्शन करवाया सेनेट का, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप सेनेट के वोट को वेरीफाई करें। इस इलेक्शन कमीशन को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि 30 साल से सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर पैसा चलता है। मैंने पूरी कोशिश की, हम ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए इजाजत दी कि हां आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने उसको ओवर रूल किया और खास तौर पे जो पंजाब की यूथ निकली है, नौजवान निकले हैं, और उसके बाद जो ख्वातीन निकली हैं और जिस तादाद पे निकली हैं इस बाई इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मैं आज आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको खैराज तहसीन भी पेश करता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मेरे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन वक्त है। मैं क्यों समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त आया है जो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो क्यों? कि देखिए, एक कौम के अंदर जब शऊर आ जाता है, जब वो बेदार हो जाती है, जब उसको सबसे बड़ी बात की अपने नजरिए की समझ आ जाती है कि क्यों बनी थी ये कौम, तो इससे ज्यादा हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद
ہم جیتے ہیں تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے, جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے. میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں. میری تو کوئی الیکٹیبل نہ تھا, نہ میری کوئی فیملی تھی پالیٹکس میں. میں تو شروعات تھوڑے سے لوگوں سے, اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے, اور ایک دن 14-15 سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی. باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں. جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی انڈسٹری. جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے. ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے, وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے, دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی. زراعت جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی. کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس. جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا, اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے, کٹوتی ہوتی تھی, اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم, اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا, اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا, قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا, سب سے زیادہ پیسہ دلوایا. پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف, اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی, ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی, اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا. تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی, ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی. ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے, انڈسٹری کے لیے. تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں,